नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपण को आम जीके मास्टर यूट्यूब चैनल रे स्वागतम। फ्रेंड आजिकार एही वीडियो रे मु नहीं आसी आपणक पई 10टी अति गुरुत्वपूर्ण जेनेराल नॉलेज क्वेश्चन। तेणु वीडियोटी को स्किप न करी वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि आपण आम चैनल नुआ तेबे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु। सो फ्रेंड आजिकार प्रथम प्रश्न, शास्त्र अनुसार घरे केउ पात्र रे लुण रखिले व्यक्ति धनवान होइथाय? ऑप्शन ए कंसा पात्र, ऑप्शन बी प्लास्टिक पात्र, ऑप्शन सी काच पात्र, ऑप्शन डी लुहा पात्र। फ्रेंड जदि एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी आपनकु जणा थाय तेबे उत्तरटी कमेंट बॉक्स माध्यम रे देई देबे। आपनकु एहार उत्तर देबा पई प्रत्येक प्रश्न रे 5 सेकेंड रो समय मिलिबो। जदि आपनकु उत्तर जणाथिबो तेबे 5 सेकेंड मध्य रे उत्तरटी देई देबे। सो फ्रेंड एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन सी काच पात्र। शास्त्र अनुसार घरे काच पात्र रे लुण रखिबा द्वारा व्यक्ति धनवान होइथाय। एहार परवर्ती प्रश्न, ठीक समय रे खाद्य न खाइबा द्वारा केउ रोग होइथाय? ऑप्शन ए होइजा, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी हृदरोग। सो फ्रेंड एहार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन डी हृदरोग। ठीक समय रे खाद्य न खाइबा द्वारा हृदरोग होइथाय। एहार परवर्ती प्रश्न, मनुष्य शरीरर केउ अंगरे थायराइड रोग होइथाय? ऑप्शन ए आखि, ऑप्शन बी गला, ऑप्शन सी आंठू, ऑप्शन डी पेट। सो फ्रेंड एहार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन बी गला। मनुष्यर गलारे थायराइड रोग होइथाय। एहार परवर्ती प्रश्न, नील रंगर अंडा देउथिबा कुकुडा केउ देश रे देखिबाकू मिलिथाय? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी कनाडा। सो फ्रेंड एहार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन सी चिली। चिली देश रे नील रंगर अंडा देउथिबा कुकुडा देखिबाकू मिलिथाय। एहार परवर्ती प्रश्न, केउ पशु अंधार रे मध्य देखि पारे? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी बिलेई, ऑप्शन डी कुकुर। सो फ्रेंड एहार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन सी बिलेई। बिलेई अंधार रे मध्य देखि पारे। एहार परवर्ती प्रश्न, मिसाइल मैन नाम रे किए परिचित? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गोपबंधु, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी सुभाष बोस। सो फ्रेंड एहार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन सी अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन नाम रे परिचित। एहार परवर्ती प्रश्न, केउ देश रे बिजुली बिल सबुठारु सस्ता अटे? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी चीन। सो फ्रेंड एहार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन सी कतर। कतर देश रे बिजुली बिल सबुठारु सस्ता अटे। एहार परवर्ती प्रश्न, केउ नदी भारतर सबुठारु लंबा नदी अटे? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी जमुना नदी, ऑप्शन डी नील नदी। सो फ्रेंड एहार सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन बी गंगा नदी। गंगा नदी होउची
ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ଅଟେ? ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଉଡ଼ିପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ପାରା, ଅପସନ୍ ବି ମୟୂର, ଅପସନ୍ ସି ବାଦୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଡି ହମିଂ ବାର୍ଡ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହମିଂ ବାର୍ଡ। ହମିଂ ବାର୍ଡ ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୀୟ ପଶୁ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ଆସାମ, ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଜାବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ। ଓଟ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଅଟେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଦଳୀ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରାଜିଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଦଳୀ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ପିତାମହୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି କାନାଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କାନାଡ଼ା। କାନାଡ଼ା ଦେଶରେ ପିତାମହୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ତେଜପତ୍ର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ତେବେ ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଏବଂ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଗଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଗଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛ କେଉଁ ଗଛ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ବରଗଛ, ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ପିଜୁଳି ଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ଶାଳ ଗଛ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜଣାଅଛି ତେବେ ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଦେବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।